kijibuutu jira jechuudha. This is what it is. Mootummaan Abiy Ahmed Oromoo fixaa jira, fixaa jira. Lafa Oromoo gurgurachaa jira, dhibba gurgurachaa jira. Lafataan Gaaza Ogaadeen keessa beejani ma Soomaliin haga Ogaadeen jechuudha. Soomaalii miti Ogaadeen. Haga Gaazni kun asii jirutti bakka feene qabachuu ni dandeenya nutti hin dubbatu jechaa jiranii miti. Warri isa haga Jabuutirraa bahar barbaadutti dirreedhaas yoo kileem goone hin dubbatu jechaa jiran. Okay. Namichi kun Oromoo fixaa jira, lafa Oromiyaatis gurgurachaa jira. Actually warra isa gadiiti korraptaroonni gurguddoon warra isa gadiiti warra Oromiyaa bulchine jookan gaangistaroota warra Shimallis Abdiisaa kan jechu gareetan amma gaajarri kun kana godhu jiran warri gaamma Orofaannoon tun maal godhu deemti faannoon amma aliyaansii jaarratte tun yoo rabbiinu gaan godhu yoo isiinu humna qabaattee dhufte Oromoo dhadhaa dibdeeti aanan obaasuu dhufti barfaannoon ta'olla gabaatti ummata kan ciccibstee qalte Ayo khadu es nagafadhu khajirus iyafadhu warrinji eboyesan warra faannoon qaqqalterra warra feebar warri shawaba keessa dheengadda kasi dhume warra faannoon qaqqaltee bar faannoo wajjini relationi ummadde Oromoo faannoo wajjini relationi ummadde Oromoo balleessaa jibse jenno baafadhu. That's what it is. Faannoon tokko ta dura diina Oromooti. Diina Oromooti diina qabsoo Oromootis an ummata Amaaraan jenne gareen faannoo ifiin jettu tun diina qabsoo Oromoo khajal qaba isaanii jechuudha. Kitaaba hogganni isaanii barreessa laala eenyu je diina je eenyu tarreeffate akka jirutti abbootii gadaa artistoota Oromoo looyerran Oromoo cufa diina je tarreeffate jechuudha. Kana wajjiniin dhuftee Oromiyaa bilisa naa baafta. Orofaanno Oromoo fis faayidaan qabdu ati mataa keetiifis faayidaan qabdu jechuudha. Oromootti hin kijibina, Oromootti hin sobina. Harakaani OLF biyya keessa jira of course waa hedduu kadeemu numa agarra. Tokko OPDO wanni OLF sodaattuuf OLF yoo elekshinii kana ammoo tokko ta dura daangaa Oromiyaati. Daangaa tana kalee isaa sararee waan kalee ummataaf waadaa galeessan daangaa Oromiyaatiif OLF zero tolerance jechuudha. Zero tolerance. Maalif walloo akkamitti haa xiqqaatu haguma xiqqaasanu qabsoo akkam chaartara keessatti ka gaggeesse gudin addaa Oromiyaa godhe beene jechuudha seenaa qabsoo Oromoo keessatti. Okay. Bara waajjirri isaa jijjiga tures maal akka godhaa ture beena jechuudha. Kanaaf mootummaan sodaataan kun OLF waan sodaatuuf asiifichi jee waan hin jirreef waan jiru gabbaasaa jechuudha. Okay. But waan cufaafu yerootu jira jechuu barbaadeeti. Warri immoo kalee OLF keessa turtanii arra mootummaan maxxantanii biddeena waslaa takka nyaattan waan kalee yaadachuun barbaachisaadha. Ilmi namaa khadabre yoo yaadanne waan dhufu godhuu hin danda'u tilmaamuu hin danda'u jechuudha. Ka'arraa qofa laaltanii waa hedduu irratti hin balleessinaa. Mootummaan tokko ni kufa, ummanni garuu ni jiraata. Kana asumatti hin dhiisa. Warra biraa warroonni gartee odoo takka OLF kana keessa seenaniin arkin. Oromoon OLF criticize godhu mirga qaba jaarmiyaa isaati. Garuu warri akka waan OLF keessa turtanii miidiyaa tokko rabbaatanii OLF criticize gootan hangam takka OLF beeytan. Do you been OLF member? Jara keenya waan garii naman dubbisina. Warri dokumentii maqaa namaa irraa hixanii maqaa keessan irra guuttattan naman dubbisina. Kanas asumaaniin bira dabraa jechuudha. Nama gubaa beeyta wanni garii. Khan ammoo kana ajaa'ibsiise. Mee afaan Amaaraa caccabaa kiyya tokkooniin daqiiqa 5 tokko dubbadhee caccabaadha. አንድ ነገር ተመልክቻለሁ ሰሞኑ ሞጎስ ሚዲያ ብዙ ጊዜ መሃል ነው የሚጫወተው ግን ሰሞኑ አንድ የአባት ሃይማኖት አምጥቶ ነበር። ይሄ የአባት ሃይማኖት ምን ይላል? ኦሮሚያ ውስጥ ኦርቶዶክስ እየተገደለ ኦርቶዶክስ እየተቃጠለ ቤተክርስቲያን እየተቃጠለ ምናምን ብሎ ያለቅሳል። እስቲ አንድ ሰው ኦሮሞ እስላምነትም ወይስ አንድ ሰው ኦሮሞ የተገደለ ኦሮሞ እስቲ ይንገሩኝ አለ።
أباي ምንድነው ወሎ ውስጥ ያው ኦሮሞ ስትጨፈጭፉት 8 እስላምና 8 ኦሮሞ ገደልን ስትሉት የነሱ ደም ውሃ መስሎት ነው ግን የሃይማኖት አባት ላይ ውሸት ያስጠላል እንዳትዋሹ ብዙ ጊዜ በውሸት ነው አንድ ነገር ማድረግ የምትፈልጉት አንድ የእስላም ሼክ የተገደለ ንገሩኝ አለ ምንድነው ሰሞኑ አይደለም ከመስጊድ ውስጥ አውጥታችሁ የገደላችሁት እና አንገቱ የቆረጣችሁት እናንተ ባላባት ባለ ሃይማኖት ነን የምትሉት አባቶች እሱ የሱ ደም አይደለም አርሲ ውስጥ ባልና ምስት የሼክ ምስትና ሼክ አልተገደሉም ምንድነው ይሄ ሁሉ ውሸት ተሰክማችሁ በ21ኛ ክፍለ ዘመን ምን ትሄዱት መች ነው እናንተ ውሸት ነው ያልቀው ስንት ጊዜ ተከታትሎ የናንተ ፋኖ ኦሮሞ ምስራቅ ወለጋ ላይ ምስራቅ ሸዋ ላይ ያ ሁሉ ኦሮሞ የተገደለ በእናንተ በፋኖ በመንበራችሁ ሰዎች የተፈጠረው የኦሮሞ ደም አይመስላችሁም እንዴ ምንድነው ትንሽ ረጋ ብሉት አባዬ እንዴ ሰው ይሰሙናል ሰው ምን ይሉናል ብላችሁ ምንድነው ትንሽ ማሰብ አልቻላችሁም አርሲ ውስጥ ኦርቶዶክስ እንደዚህ ሆነ አርሲ ውስጥ ለምንድነው ብዙ ሁሌ አርሲ ላይ አፋችሁ የምትጸርጉት ስንት ሚሊዮን አማራ ኦሮሚያ ውስጥ ያለውና የኖረና የድሮም የነበርና አሁንም ያለ እናንተ ናችሁ ፖሊስ ሆናችሁ ሴኩሪቲ ሆናችሁ የምታስተዳድሩት እኮ የኦሮሞ ህዝብ ነው እኮ ሰላሙን ጠብቆ እዛ ያኖረው እናንተ ናችሁ ያኖራችሁት ያላችሁት እናንተ እነሱ ሰላም ጠባቂ ናችሁ ስለዚህ አፋችሁ ከአርሲ ላይ ይውረድ ሁለተኛ አፋችሁ ከኦሮሞ ላይ ይውረድ ኦኬ የናንተ አክቲቪስቶች እና የናንተ አክተሮች ናቸው አይደለም ወሎ ላይ ከያ መኪና ላይ ያ ሁሉ ሰው አውርዶ የረሸነው የኦሮሞ ነፍስ ብሎ መስሎ አይታያችሁም ይሄ የሞጎስ ሚዲያ ላይ የቀረበ ሰውዬ ነው ምንድነው ቄንስ ነኝ ባይ የኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ ምናምን ጠል ነው ብዙ ጊዜ የምትሉ ኦርቶዶክስ እኛም እኮ ቤተሰብ አሉን ኦርቶዶክስ ውስጥ ግን ኦርቶዶክስ ኦሮሞ ላይ ግፍ ፈጥሯል ይሄ ያለ ሁነት ነው ወጥ አርጉትና ዋጡት ኦርቶዶክስ መንግስት ስር ተደብቆ ኦሮሞ ላይ ያላደረሰው ግፍ የለም ይሄ ሁነቱ ማጋፈጥ አለባችሁ ግን የትላንት ነው ከትላንት ላይ የምንለመን ነገር አለ ታሪክ let us read the history ግን የናንተ መጥፎ ታሪክ እንዳትሸፍኑት ኦሮሞ እየጨፈጨፋችሁ ኦርቶዶክስ ሞተ ትላላችሁ ኦሮሞ እስላም ገደል ይያላችሁ ኦርቶዶክስ እንደዚህ ሆነ ትላላችሁ ይሄ ውሸት አይዋጣችሁም ትንሽ ረጋ በሉ ኦኬ በጣም ነው የምታስጠሉት እንደዛ ስታደርጉት ማለት ነው አጃይ መረቢት ጀረኸኛ ومنما أجايب سيسو تيدا لبات أضي باندقي السنة أضي وحن أمالا يهجامي إنو يا صومالي أقادينا وحو كهلا كينو كهلا واو وحو راهي دادكاني دالكا يغان يوم حقاقا دالغور يمادو وادنا تقاني تضباتن كي وحاني نقردقني انتا جبوتي انداد كسوك حيسانا صومالي كيني إياني لا يأديسي نيوغو إيمانينا ما أورما دي لا يأديسي قلتاقي بريقا دولة هايد نف لهيد ديارة لهيد العقد لهيد بوحبة كما تقادين انت اللي نقرع اللي نبعي لي هرقيسة ايادو بوتيلين بوتا دلالكيت كاكنتين دربة نوخا يجي محل وحبكم الهيدنان دربة وحبكم الهيدنان وحبا أنك majority you are less than minority دربة دحديدة إذن كهدارون تلا إنيش عندك كما جوك سنتين بقدر هذا أن قوة إنه زي لعبانها كان إنه هداد دينا you will pay the price هذا أنا وحن إنه يقول ده إذن كيار النفير دايو تجريدي يا سانك إيو إلى لقطة خوبك كل هيدبا أرمى وحبة كما يقادين قاعد مرة ما نقول علينا إلى تجراي هداد بدتم حد كان يسين هدا أبدتو قرح والله نقول يا قنا وحبات قرحين يسين وايو you have no value for human life وحيلات قرح يسين ويدعي كرتا وحيلات لكن وحكلوت كان يسين مجرو مالها هذا ما بيجان
mapping Oroma at Goisine, Ogadenia land, map you dream. You can do anything you want to map. That means it doesn't mean you're going to grab the Oromian land. Mapping said don't it get Anu intanko had Somal Jordan. It's Oromian land in Tan Amma Pansamay Sankara. Yeah. Will Ogaden. Fafam na malihit. Kinasan na malihit. Funyan bira na malihit. Funyan hujuban na malihit. Yeah. Jigjigan nafti the malihit. Yeah. Bota na natkenisin hadda jirisin bay nifi antahay. Dhallinyarada afar iyo labaatanka saaco Oromo afka ku furaya baqbaqbaqdale berigaan anagu jeel ogaadeen inaga xidhnay halkeed ku maqnaydeen berigaan laf aan jabino oo dhiig ay daadiyeen dhallinyaro Oromo halkeed ku maqnaydeen ma googaradi hooyadiin baad ku dhex dhuumatay waqtiga ood maanta aad corner kasta aad ka baqbaqleynaysiin aad ka bootbooteylaysiin wariyada xishooda wax ka fiican ma jiro dadka ha aflagaadaynina dadku way isleex degan yihiin wayna isla degayaan reer anaale kan warya kan anaale amaara ku xabashidii baaba ku khasaartay ahmaarkii saylahan kan anaale way ku khasaareen iyagba faa'iido ka keenay ma jiro baaba ugu dambeysay soo tartiib u socda tartiib خدماتي ديوتان وانتو كون دغي فدا موتو انجرك ابانغون نخنا لي راساون بربادو بيتا يوك ابدك ابانغون تو اتوايتني بوتشي يچودا غارو موتو ما دفا دبرا دفو چوفا خيستي متى اولتت اورومو ميتي يچودا اورومون موتو ما جالو غوغوفون قبو اندندو اورومون فكيسيت جراچو اندندو اورومون صوبيتس كجبيتس جراچو اندندو يچودا تناف وري حراري يتنكون Oromo rasilati korka kaysalash gootani gaarida Borusiyonu tudufne numa jala khutadi sintaata heddun qabdan garu gaafa fincila sayadada guya meeka bishaan maleka umman kun isin olche arra lafa miskin Oromo rabu qaftani jolle taysan diasporati tayirtan boru gati takhafal